लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी रहमतें और नेमतें नाजिल हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 111 से तिलावत में मैं उर्दू तर्जमा और इन आयात की शान नज़ूल बयान किया जाता है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा जन्नत में कोई नहीं जानेगा। ये इन लोगों का बातिल अकीदा है और बातिल ख्यालात हैं। अल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि उनसे कह दो कि अगर ये सच्ची हो तो कोई दलील लाओ। उसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, हाँ, जो शख्स अल्लाह के सामने अपनी गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेक भी हो तो इसका सिला जो है वो अल्लाह के पास बहुत अच्छा है और क़यामत के दिन उसको ना तो कोई तकलीफ होगी ना ही गमनाक होंगी। यहूदी जो है वो कहते हैं कि ईसाई रस्ते पर नहीं है और ईसाई ये कहते हैं कि यहूदी जो है वो रस्ते पर नहीं है, हालांकि वो अल्लाह की किताब वो भी पढ़ते हैं। और जो मुशरिक हैं जिनको किसी बात का पता ही नहीं है तो यौमुल क़यामत में अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला कर देंगे जिसमें वो इख्तलाफात कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह पाक ये फरमाना चाहते हैं कि वो कौन ज़ालिम है जो अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मना करता है, अल्लाह का जिक्र करने से मना करता है और उन लोगों को कोई हक हासिल नहीं है, इसलिए उनका दुनिया में भी रसवाई है और आखिरत में भी रसवाई है। मशरिक और मगरब जिस तरफ भी मुंह करोगे तो अल्लाह पाक की ज़ात है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हिकमत वाला और वुसअत वाला है। उसके बाद ये जो लोग हैं ये इस बात के भी कायल थे कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि अल्लाह ताला औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है इस बात से, नहीं वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब इसी का है और वो सारे इसके फर्मा बरदार हैं। आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी पैदा हुआ, आसमान और ज़मीन वो सब अल्लाह ने पैदा किया है और जब उसे कोई काम करना होता है तो वो इरादा फरमा लेता है कि हो जा तो वो हो जाता है। उसके बाद वो यहूदी जो है या बनी इसराइल जो कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता और ना ही हमारे लिए कोई निशानी आई है। इसी तरह जिस तरह वो लोग बातें करते हैं कि अगले भी वही ऐसी बातें करते थे और इनके दिल जो है वापस मिले जुले हुए थे। अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हक के साथ भेजा, डराने वाला और खुशखबरियां देने वाला, और जो जहन्नम में है आपसे किसी किस्म का सवाल नहीं किया जाएगा जहन्नम के बारे में। और उसके बाद ना यहूदी खुश होंगे और ना ईसाई, यहां तक कि उनकी मजहब की पैरवाई कर ले। तो अल्लाह पाक ये कहते हैं कि उनसे कह दो कि अल्लाह की हदायत यानी दीन इस्लाम ही हदायत है और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही अल्लाह के आ जाने के बाद भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई ना दोस्त होगा ना मददगार होगा। तो अल्लाह पाक खुल खुल कर बताना चाहते हैं, सारी आयात का मतलब बताना चाहते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहशत में नहीं जानेगा। ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हाँ, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकोकार भी हो तो उसका सिला उसके अल्लाह के पास है और ऐसे लोगों को क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा और ना ही वो गमनाक होंगे। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैई
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسط اور باخبر ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وہی اللہ کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 120 تک تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔